अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और खा पी रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम आज न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी आज की पहली न्यूज़ जो है वो तहरीक लब्बैक वालों से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि ये एक मुल्ला माफिया ग्रुप है और ये अक्सर जो है आपने यही सुना होगा कि प्रोटेस्ट में कभी फैजाबाद चौक जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में है वहां बैठे हैं, और आजकल ये भी, पहले तो ये लाहौर की पिक्चर है और ये लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे मुल्ला माफिया निकल आई है लाहौर में। और क्योंकि वैसे भी असल में जो इनका गढ़ है, जो इनका मेन सेंटर है वो लाहौर ही है, लेकिन ये वहां से जी आप सुनने में ये आया है कि चलते 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 चलते, जैसे कहते हैं टहलते घूमते, क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है, तो दोबारा से इन मौलवियों को जो है वो प्रॉब्लम हुई है और ये फिर उठ के निकल आए हैं बाहर। और सबसे पहले ये लाहौर बैठे, लाहौर में 2-3 दिन बैठे रहे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर को, जो फ्रेंच एम्बेसडर को ये पहले भी निकालने का बोल रहे थे, वो दोबारा इन्होंने अपना ये नौटंकी शुरू की है और इन्होंने कहा कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को जो है वो निकाल दिया जाए पाकिस्तान से। जैसा आप जानते हैं पहले भी इन्होंने कहा था, लेकिन किसी ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया था। और उसके बाद ये, उससे भी पहले ये एक बार पहले भी बैठ चुके थे, इसी तरह का एक प्रोटेस्ट इन्होंने 1-2 साल पहले किया था और उस पर ये पैसे लेकर चले गए थे। इनकी पिक्चर्स हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं कि जहां पर हमारे फौजी जवान इनको लिफाफे बांट रहे हैं और उसमें पैसे हैं। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने लास्ट टाइम जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बैठे थे, तो वो भी शायद ये कुछ पैसे वैसे लेके उठ गए थे। अब ये दोबारा आए हैं, दोबारा मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाहौर में बैठे हैं और लाहौर से इन्होंने जो है वो 2-3 दिन लाहौर में इन्होंने जो है अपना ड्रामा जो है, अपनी नौटंकी चलाई। और इस नौटंकी के बाद अब ये रवाना हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ पे यानी कि मैं रहती हूँ। तो इस्लामाबाद की तरफ ये आ रहे हैं और बीच में आता है रावलपिंडी। जो लोग पाकिस्तान को इतना नहीं जानते, आप लोग मैप खोल के देख सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है ये साथ साथ, ये ऑलमोस्ट जैसे ट्विन सिटीज कहलाते हैं। तो ये वहां पे फैजाबाद चौक है एक, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाता है। वो चौक पे ये जाके बैठ जाएंगे और फिर इनके वही नारे और वही सारी ड्रामेबाजियां और सारी नौटंकियां शुरू हो जाएंगी। लाहौर में सुनने में आया था कि जी गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे कि जाहिर है जो आम पब्लिक है उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी होगी। मुझे समझ नहीं आती दुनिया की कौन सी कंट्री है जहां पे अजीब अजीब से प्रोटेस्ट नहीं होते, लेकिन वो कौन सी कंट्री है जो प्रोटेस्ट होने के ऊपर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में ही होता है। और लाहौर के लोग जो है वो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि अब ये सारे जाहिल मौलवियों का जो टोला है या ग्रुप है, और ये इतना बड़ा ग्रुप है कि कई लाखों की तादाद में ये है, बल्कि शायद करोड़ों में है। और ये अब आने लगे जी फैजाबाद चौक, और अब शायद फैजाबाद और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो हैं वो अब ये सोच रहे होंगे कि शायद अब हमारी बारी है कि हमारा इंटरनेट भी बंद हो जाएगा और साथ साथ हमारा जो है, आप जैसे जानते हैं कि मोबाइल सर्विसेज भी सस्पेंड हो जाती हैं। तो एक नई नौटंकी शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। और इस्लामाबाद जो है वो एक कैपिटल सिटी है, यहाँ पे आपको एम्बेसीज भी मिलती हैं और यहाँ पर आपको जो है सारे हाई प्रोफाइल्स रहते हैं मेरे जैसे। तो आप खैर, वो मैं अपनी अपनी आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी कि मैं कितनी हाई प्रोफाइल हूँ। लेकिन ये कि आप लोग जानते हैं कि मैं नहीं हूँ, मतलब एक मैं ही गरीब हूँ पूरे इस्लामाबाद में, तो इस वजह से मेरे लिए दुआ किया करेंगे मैं भी अमीर हो जाऊँ, मैं भी हाई प्रोफाइल हो जाऊँ। तो खैर, हम आगे बढ़े तो हम आपको ये बताएंगे जी अब ये यहाँ पर पहुंचेंगे, कितने दिन बैठने वाले हैं, कितने दिन में हटने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर है, और ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब इस तरह का कोई मौलवियों का ग्रुप निकलता है, खासतौर पे ये जैसे तहरीक लब्बैक वाले और इस तरह के लोग जब निकलते हैं, या लाल मस्जिद वाले और इस तरह के मौलवी जब निकलते हैं, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का, बड़े शख्सियत का हाथ होता है और बड़े शख्सियत का आशीर्वाद होता है, जिसकी वजह से ये लोग निकलते हैं और जिसकी वजह से ये लोग
بیٹھ پاتے ہیں, ورنہ اسلام آباد ایک بہت ہی ہائی سیکورٹی زون ہے, اور یہاں پر جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح سے بغیر اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی مرضی کے نہ تو آ سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے پروٹیسٹ کر سکتا ہے, نہ ہی ایسے بیٹھ سکتا ہے. اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو آگے جا کے ہی پتہ چلے گا. لیکن ایک چیز اور ہے کہ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کچھ دنوں میں ایک پروٹیسٹ پہ نکلیں گے گورنمنٹ کے اگینسٹ, اور ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو روکنے کے لیے, یعنی کہ اپوزیشن کے پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے یہ جو ریلیجیس پارٹی ہے اس کو کہا گیا ہو کہ جی تم لوگ اپنے سارے مولوی نکال لو, اور مولوی تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو نان پراٹھے اور کھانا پینا بریانی مل جائے تو یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, اور پیسے مل جائے تو بھی پہنچ جاتے ہیں. اور یہ اس طرح سے مذہب کا نام لے کر مذہب کی آڑ میں یہ نکلے ہیں, اور پہلے انہوں نے لاہور میں جو ہے تھوڑے دن اپنی نوٹنکی کی, اور اب یہ اس نوٹنکی کو لے کر پہنچ رہے ہیں اسلام آباد, راولپنڈی, فیض آباد چوک پہ. اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. لیکن یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کے پی کے میں ایک مندر کو توڑا گیا تھا, جلایا گیا تھا, اور بہت سے لوگ اس میں اریسٹ ہوئے تھے. کرک میرے خیال ہے نام تھا اس کا. تو اس مندر میں بہت سارے لوگ جو اریسٹ کیے تھے, خیر اس کی رینوویشن گورنمنٹ نے کروا دی تھی, اور بڑا چوڑا ہو کے جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ نے جو ہے, اور ان کے جو جتنے بھی ان کے منسٹر ہیں انہوں نے وہ پکچرز اور نیوز جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی کہ جی ہم نے اس مندر کو رینوویٹ کروا دیا ہے, اور ہمارے اتنے پیسے خرچ ہوئے, ہمارے اتنے پیسے خرچ ہوئے. لیکن اب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا, چلے وہ تو ٹھیک ہے رینوویشن کرا دی, تو میں کہتی ہوں اچھا کیا, انہوں نے کچھ تو ڈھنگ کا کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا اس مندر کو خراب کرنے میں, مندر کو توڑنے میں, اور اس پہ جو ہے جتنے بھی لوگ اریسٹ ہوئے تھے ان کو پیسے لے کر تقریباً 2 کروڑ سنائے کہ ان سے فائن لے کر 2 کروڑ کا, اور ان کو رہا کیا جا رہا ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی ہندو آپ کی کسی پاکستان میں, آپ کی کسی, ویسے تو ان کی بیچاروں کی ہمت ہو نہیں سکتی, ورنہ ہونا تو چاہیے ایسا, کبھی ظاہر ہے ہم ان کا مندر توڑیں گے تو وہ ہماری مسجد توڑنے کو جائیں تو بالکل جائز میں سمجھتی ہوں. تو اگر کوئی ہندو کسی میں اتنی ہمت آ جائے, بھائی ہو ہی جاتا ہے کبھی, اور وہ جا کر آپ کی مسجد کو توڑ دے, کسی بھی مسجد کو جو بھی آپ کے علاقے میں بنی ہے, اگر کوئی ہندو جائے اور جا کے مسجد توڑ دے, تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی فائن لگائیں گے, اور وہ فائن لے کے کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, آپ ایسا نہیں کریں گے. آپ اس کو جان سے مار دیں گے, آپ اس کے پورے خاندان کو جلا دیں گے, آپ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. یہ بات میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں. تو پھر جن لوگوں نے مندر کو توڑا, جن لوگوں نے مندر میں مورتیاں توڑی, جنہوں نے ان کا مندر جلایا, جنہوں نے وہاں پہ, وہ پوری ویڈیو موجود ہے, تو آپ ان لوگوں کو فائن لے کے چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ اس چیز کے اوپر اگر کوئی گورنمنٹ آفیشل, اور خاص طور پہ جو ان کے وہ جن کی دادی آلو پالک پکا رہی تھی, اگر وہ بتا دیں, شہباز گل صاحب یا عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہے, اگر وہ خود بتا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہم جس سے اپنا سر اٹھا کے یہ کہہ سکیں کہ ہمارے یہاں جو ہے کسی بھی دوسرے ریلیجن کی ہم اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی ہم اپنے ریلیجن کی کرتے ہیں, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور یہی ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہم پھنس جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور خان صاحب اس پہ کیا ایکشن لیتے. ویسے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پیسے لے کے اور ان لوگوں کو چھوڑے ہیں جنہوں نے کسی کی ریلیجیس جگہ کو خراب کیا اور توڑا. خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج جو کمیٹی ہے اس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات پیش کی کہ شراب میں اگر خاص مقدار چینی کی ڈال دیں تو وہ جائز ہوگی. کیا بات کیا ہے؟ اچھا کس چیز کی؟ جیسے شراب جو ہے, شراب میں آپ اگر مچھلی کو ڈال دیں پھر سرکہ بن جائے گا, پھر یہ شراب نہیں رہے گی, اور وہ جائز ہو جائے, یہ جائز ہوگا. اور اگر اس میں چینی ڈال دیں؟ نہیں, چینی کا میں نے بات نہیں. اچھا تو اور کیا چیز ڈالیں تو وہ جائز ہو جائے؟ اور تو پوری سسٹم ہے, تو آپ پھر آ جائے مدرسے میں. نہیں, آپ یہ فرمائیں کیا آپ یہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ شراب کو جائز کر دیا جائے؟ مثال کے طور پہ اس سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا بند آپ چھوڑ دیں, مولوی لوگ ہمارے پیچھے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے ہم تو حلال نہیں کر سکتے ہیں. آپ تو پھر ایک حکمت عملی بنا لو, علماء سے پٹوا لو, اور علماء آپ کو طریقہ بتائیں گے.
तो इस वजह से मैंने कहा था जैसे कि मिसाल के तौर पर जी, ये थे जी एजाज सैयद, हमारे दोस्त और जर्नलिस्ट, जो इन मौलाना साहब से पूछ रहे थे कि शराब को हलाल कैसे किया जा सकता है, यानी और लेकिन ये और बात है कि हमारे यहाँ जितनी शराब मौलवी पीते हैं उतनी तो शायद आम लोग भी नहीं पीते। आप किसी भी मौलवी को देखें जब वो टीवी पर आता है 8 बजे के बाद तो वो टोनी होते हैं और उसके बाद दावे ऐसे कर रहे होते हैं, चाहे वो मौलाना शर्फी हो चाहे कोई हो। उनकी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, टीवी चैनल्स पे मौजूद हैं, जहाँ पे ये सारे मौलवी डिफरेंट, सबके नाम तो मुझे याद है भी नहीं और मुझे याद रखने के कोई शौक भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये सारे मौलवी जो हैं ये दूसरों के लिए तो कुछ और भाषण देते हैं और अपने ऊपर कुछ और अप्लाई होता है इनका। इसी तरह से मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि वो एक मौलवी थे जो कल वो पेट्रोल की बात कर रहे थे, जो पेट्रोल महंगा होने की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे और ये है जी हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब, और उनका कहना ये है कि जी कोई मसला नहीं है अगर डॉलर महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। और लेकिन खैर हम पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। Vai mais um que pega. ये तो खैर वो साहब थे जो कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब हैं और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉलर आज जी 175 तक रुपीस तक पहुंच गया था, 175 को टच कर लिया था, उसके बाद दोबारा से 174 पे आया है और अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि 173.96 पे बंद हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर वो 75 को आज के आज में ही उसने टच किया है तो दोबारा भी जाएगा और डॉलर के साथ साथ हर चीज महंगी होती जाती है। लेकिन खान साहब का कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है, और जाहिर है मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी अगर मतलब डॉलर महंगा हो रहा है तो उसका मतलब है कि आपका मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। खान साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क बन गया है, लेकिन सर अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें हम यानी कि कहना चाहिए जो टॉप 10 अगर बोले हम के जो कंट्रीज हैं जो सबसे महंगी कंट्रीज में शुमार किया जा रहा है, काउंट किया जा रहा है जिनको, उसमें हमारा नंबर जो है वो 4th नंबर पे हम हैं। और उस पर मुझे नहीं पता कि मुबारकबाद किसको देनी है। एक वीडियो देखते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। अब मैं आपको इसका क्वांटम बताना चाहता हूं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है लेकिन कुछ लोगों का फायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज्यादा हो जाए, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के खानदानों को पहुंच रहे हैं। ये 500 अरब रुपए से भी ज्यादा बनता है जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज में, हर पॉलिसी मईशत की, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फायदा नहीं होगा, तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। जी, आप लोगों ने इनके स्टेटमेंट सुनी और ये हमारे जी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब थे और इनका कहना है कि जी बहुत लोगों को फायदा होता है अगर डॉलर महंगा हो जाता है। और इसके बाद जो है मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी दीवार पे जाके अपना सर मारूं, और अगर आप लोग में से कोई अपना दीवार पे सर मारना चाह रहा है तो आप जाइए, मैं वेट कर लेती हूँ। आप लोग वापस आएंगे, मैं फिर आगे की न्यूज बाद में बता दूंगी। लेकिन खैर आप उसको जो है वीडियो को रोक के भी जा सकते हैं और दीवार पे सर मारने के बाद वापस आके दोबारा वीडियो देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हम आगे जाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट तो आप जानते हैं हमारे यहाँ इस तरह की बावली स्टेटमेंट्स आती ही रहती हैं। और अगली बात हम बात करेंगे कि जी पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बंद नहीं हो सकती।
وہ اس کی وجہ یہ ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے, میں بھی یہی کہتی ہوں جی بچوں سے کام نہیں کروانا چاہیے, لیکن پرابلم یہ کہ ہمارے تو پرائم منسٹر کو بھی لوگ کہتے ہیں نکا, اور باجوہ صاحب کو کہتے ہیں نکے کا ابا. تو اب اگر جہاں کا پرائم منسٹر ہی نکا کہلاتا ہو تو پھر وہاں پہ چائلڈ لیبر کیسے بند ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے خیال مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, اور سوری میں اس کو ایڈٹ کر دوں گی کیونکہ یہ مجھے بالکل بھی نہیں کہنا تھا. آپ لوگ نا مجھے کچھ بھی کہلواتے ہیں مجھ سے, اب مجھے تو عادت ہے نہیں فضول کی باتیں کرنے کی, لیکن آپ لوگ مجھ سے فضول کی باتیں کرواتے ہیں, اور یہ سارا آپ لوگوں کا قصور ہے. بس آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں فضول کی باتیں کرو. نہیں میں یہ ایڈٹ کروا دوں گی. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو دوسری نیوز دیتے ہیں, اور وہ ہے جی جنرل فیض حامد کے حوالے سے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے فورن منسٹر ہیں. دیکھیں کتنا زبردست قسم کا پلین ہے نا جس میں سے یہ لوگ اتر رہے ہیں, اور یہ گئے ہیں دونوں کے دونوں کابل. اور میں نے صاحب سے کہا کہ جی جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے ہمارے فورن منسٹر, وہ کابل گئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ جنرل فیض حامد کو بھی لے گئے ہیں. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ نہیں جی آپ غلط بتا رہی ہیں, اصل میں جنرل فیض حامد جو ہے وہ کابل گئے ہیں اور وہ قریشی صاحب کو بھی ساتھ لے گئے. اب اس دونوں میں کیا فرق ہے مجھے تو سمجھ آئی نہیں, آپ لوگوں کو ضرور آ گئی ہوگی تو مجھے بھی بتائیے گا. لیکن خیر اب یہ لوگ دونوں وہاں پہ کس لیے گئے ہیں یہ بات سوچنے والی ہے, لیکن ظاہر ہے یہ وہاں کی جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے اور وہاں کے جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہے, یہ ایکٹنگ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر جو ایکٹنگ کرتا رہتا ہے, نہیں میرا خیال ہے کچھ اور مطلب ہوتا ہے. خیر مجھے کیا, تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو افغانستان کے ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان سے ہمارے جو ہے وہ اوور ایکٹنگ جو ہے وہ فورن منسٹر جو ہیں وہ ملنے کے لیے پہنچے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جب بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو خیر اب یہ لوگ بات کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے اور فنڈز کیسے مانگنے ہیں, سوری فنڈز کیسے جنریٹ کرنے ہیں, انگلش بولنے چاہیے نا, تو جی فنڈز کیسے جنریٹ کرنے ہیں, اور کس کس کو جو ہے وہ ماموں بنایا جا سکتا ہے, کس کس کو ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے, اور کس کس کو چونا لگایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے سے ٹیم گئی ہے, اور طالبان اس کے بعد جو ہے بہت ہی خوش ہوں گے, اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ بالکل وہ اپنی گورنمنٹ کو چلا پائیں گے اور اچھے طریقے سے چلا پائیں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے جو ڈی جی آئی ایس آئی نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں, یعنی کہ ندیم انجم صاحب, تو ان کے بجائے ابھی تک فیض حامد صاحب ہی گھوم رہے ہیں. مطلب یہ کہ حد ہوتی ہے سر, جہاز میں بیٹھنے کا تو مجھے بھی بڑا شوق ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. تو آپ ہی چلے گئے, مطلب یہ بیچارے جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو کیا آپ نے مٹر چھیلنے کے لیے رکھا ہے؟ یا مٹر میں ہمارے گھر میں پتہ ہے اتنے مٹر میں لائی ہوں اور اب چھیلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ میں سے کوئی فری ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا گھر آ کے میرے, پلیز اگر آپ لوگ مٹر چھیل دیں تو بڑا اچھا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں تو انہی کو جانے دیتے نا سر. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 26 کو چارج سنبھالیں گے, اور ابھی صرف اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, تو کوئی بات نہیں, اتنی کیا ایمرجنسی تھی, آپ لوگ 26 کے بعد اپنا کابل کا ٹرپ رکھ سکتے تھے. اور یہ ساری باتیں جو آپ طالبان کو ابھی بتانے کے لیے گئے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کیسے اسٹیبلش کرنی ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیسے ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملانا ہے, کیسے ساری دنیا سے فنڈز مانگنے ہیں, یا جو کچھ بھی کرنا ہے, یہ سب کچھ آپ جو بتانے کے لیے گئے ہیں وہ آپ 26 یا جب بھی جو ہے وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپنا کہنا چاہیے کہ اپنی ڈیوٹیز سٹارٹ کرتے تب بھی جا سکتے تھے. لیکن خیر میں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہوں مجھے خود بھی نہیں پتا, لیکن آپ لوگوں کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہی ہوگا نا. اگر کچھ آیا ہو تو مجھے بھی بتا دیے گا, ویسے مجھے ابھی تک کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کو. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو جی یہ بتاتے ہیں کہ کیا بھلا کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ جیسے جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے, اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی پتلیاں لے کے اس میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں, اور کبھی کبوتر کا خون نکالا جا رہا ہے, اور کبھی کچھ, تو اس سے لگتا تو یہی ہے کہ جو جرنلسٹ بھی اس بارے میں بات کرتا ہے اس کی کم بختی آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے سب پڑ جاتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہماری جو کئی ہمارے جرنلسٹ جو بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے. لیکن پھر بھی میں یہ ضرور بتاؤں کہ خان صاحب پہلے کیا کہا کرتے تھے کہ جی مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے اور ڈالر کے ریٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں. تو ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. یہ جو امپیکٹ پڑا ڈی ویلیویشن کا, روپیہ گرا ہے, تو عام آدمی کے اگر اس کا 100 روپیہ تھا بینک میں پڑا ہوا تو وہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے. آپ کی نااہلی کی وجہ سے
जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1.60 का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है? आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं ₹100, वो ₹100 से रह गया ₹50। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर ₹100 बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज ₹200 हो गया है। रुपया गिरता है, आप सारे गरीब हो जाते हैं। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा है। रुपया 10 साल पहले $60 डॉलर था, आज $125 डॉलर है, यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं। आज मैं अभी जब इधर आ रहा था तो पता चला कि मार्केट में रुपया $130 पे डॉलर पे पहुंच गया। $20 गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 $100 का आता था, आज 2018 में $1 125 का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में $125 पड़ा था, आज सिर्फ $100 रह गया है, कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि जी। तो आपने देखा कि खान साहब जो है जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तब क्या बात करते थे और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि घबराना नहीं है किसी ने, बिल्कुल। तो खान साहब कोई भी नहीं घबरा रहा, लेकिन अब क्या करें, कम से कम गवर्नमेंट को तो घबरा जाना चाहिए, क्योंकि IMF की नई शर्तें आप लोगों ने मान ली हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि पेट्रोल जो है वो नेक्स्ट वीक में $10 और महंगा होने जा रहा है, यानी कि अब ऑलमोस्ट एक कहना चाहिए 150 पर लीटर हमें मिला करेगा, यानी कि 150 रुपीस पर लीटर अब फ्यूल होने जा रहा है। और लेकिन ये कि सूंघने के ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई पाबंदी नहीं है, और ना ही पेट्रोल को आप मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ सूंघने की, अच्छा आप किसी और चीज को ना समझिएगा। पेट्रोल सूंघने के लिए अगर आप चाहेंगे तो आपको मेरा ख्याल है वो सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 50 रुपीज में भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना चाहेंगे तो वो आपको 150 रुपीज पर लीटर मिलेगा। और साथ के साथ लास्ट में बता दूं कि जी शेख रशीद साहब, कौन नहीं जानता शेख साहब को, ये देखें उनकी पिक्चर भी मैंने लगा दी है, आप सब लोग जानते हैं शेख रशीद साहब को, वही पाव पाव के बम वाले। तो उनका कहना है कि जी गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दे। मतलब अब तो इनके मिनिस्टर भी जिन भूतों से नीचे बात ही कोई नहीं करता। अगर महंगाई का भी जिक्र होगा तो महंगाई के साथ भी जिन का जिक्र होगा और कहा जाएगा कि जी जिन को, महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जा रहा है। खैर, अब यहाँ से मैं क्या कहूँ आपको, इसलिए कि हमारी पब्लिक की तो कुछ इस तरह की हालत हो गई है जैसे इसमें आमिर खान की नजर आ रही है आपको। हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और साथ साथ कोई टेंशन मत लिएगा। अगर कोई परेशानी है तो वो जल्दी खत्म हो जाएगी और दोबारा से सब कुछ आप ऐसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो महंगाई के अलावा, महंगाई का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आई विश कि आप सब लोग खुश रहें और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम चलते हैं, जाते जाते प्लीज जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।